today guys mga kabahero, mag-repair po tayo guys ng bubong natin guys kasi nagtulo-tulo na to guys, tumulo na yung bubong namin guys. Yan, basang-basa na siya guys. So kaya guys tapalan mo namin yung bubong guys kasi tag-ulan na tayo ngayon. Nang dahil po to sa bagyong Karina guys, kaya nagbumoist yung loob ng sasakyan guys kasi na pundo yung tubig at saka yung bitak-bitak na yan guys, na dyan absorb yung tubig guys. At dyan sa dulo yun guys, yan dyan pumapasok yung mga tubig guys. Kaya ayusin po natin yung bubong natin guys. Yan po pala mga binibili ko guys. Yan guys, Gcash ko na lang guys. Mga yung mga ball kasi guys, yung tatatapalatin yan sila guys. At saka pang-coat natin guys. Okay, Listocil para medyo madikit-sikit siya guys. Listocil lang gagamitin natin. Yung mga butas na guys, tatapalan talaga natin yan. Okay, guys, babaklasin na po natin guys. Ito guys, oh, ito. Nabubulok na kasi ang parte dito na ano guys, bubong guys. Kaya gan. Nabubulok na yung pinagtapalan, lumang pinagtapalan dati guys. Kaya lagyan natin guys ng bulkasin. Patuyuin mo natin guys kasi basa ang ilalim guys. So dito nubadaan yung tubig. Okay. Guys, to guys. Pag ano pala sa matagalan, no? Maging marupok pala sa matagalan, no? Lulubo siya tapos maging parang balon na, ano? Spark na balon. Primary epoxy para ito yung nilalagay ko guys, para at least guys matapalan yung mga ibang butas-butas na maliliit. Yung mga bitak-bitak konti guys, yan dumadaan din ang mga tubig guys, lalo pag nakahinto yung sasakyan. Kaya papahiran din natin guys para maganda siya at saka hindi papasok ang tubig guys sa gilid-gilid. Kaya pala nagbabasa yung bubong natin guys, yung ano mga kasama, lalo yung kasama sa ilalim guys, nagbabasa siya. Ayan, pinapahiran ko muna yan siya guys para matuyo siya guys. Init. Napakainit dito sa bubong guys, grabe. Katapos lang bagyo guys, ang init-init guys dito sa buong. Init. Guys, bumaba pala ako guys kasi dumating yung taga Hino Company guys, kasi ikakabit nila yung turbo namin guys. Napakamahal pala yung turbo guys. Dati guys 90,000, 80,000 guys, ngayon buti nakakuha ng 30 plus na lang guys. Pero mahal pa rin guys kasi siyempre yung labor guys. Masira kasi yung ano namin guys, turbo ng sasakyan guys, kaya matagal-tagal din natambay ito guys. Kasi mga malapit 1 month guys. Inumpisa na po ng pagbabaklas guys sa mga tubo guys ng ano, tubo ng turbo guys at saka mga hose guys, hydraulic hose pala to guys. Napakamahal guys, 10,000 bawat isa guys, napaka-exe guys. Yan, kakabit nila guys, yan guys. Yan na po ang kinakabit na turbo guys, yan guys. Napakamahal siya guys.
yan siya guys. Yan ang bagong guys. Tapos na guys, pinanda na namin guys. Tapos guys, nililinisan namin yung bubong guys. Kasi napakadumi guys, napakadumi talaga guys. Pinanda namin guys. Ito na pula pa ang mga kusot guys. Kita dito po guys. Ito yung mga dami na kusot. Pakamahal guys. Ang turbong bago guys. Yan. Yan turbo lang guys. Gumanda na ang tunog niya guys. Hindi ko tulad dati guys. Nanginginig yung makina guys. At saka ang tining ng tunog niya. Ito po yung coolant guys. Nalagay sa engine guys. Guys, mga coolant kasi guys. Empty bottle lang po ng mga coolant ng radiator engine guys. So ito yung luma ng turbo guys. Kami pinagbaklasan yan guys. Guys, ganito na guys. Pag isaksak mo yung hose guys. Yan guys. Tapos pagkatapos guys, pandarin mo siya guys pagkatapos guys para iwas tayo sa usok guys, sa asmo guys. Kaya alam mo to sa mahila guys, mahuli ka guys. Nako, tagaktak ang 2.5 mo guys, pinakababa guys. Yan, linisan mo guys, tingnan mo guys. Tingnan mo guys, diba? O, sige. Hop, tapos itim na siya guys, hugutin mo siya guys. Ipapandar mo, sige, go! Guys, o gana, diba guys? O, guys, o. What's this? Oh my god. Guys, o, diba? Ganyan na siya kay team guys, o. Sige pa. Diba guys, o. O, diba guys? Ito siya guys. Dapat dito maglinis guys, ha? Yan siya guys. Oh, another sok-sok guys, ha? Yan siya guys. Another siya sok-sik guys. Yan. Ito na guys. Oh, guys. Parang dito ang lupos guys. Diba? Will you see that guys, ha? What? Huh? Sige guys. 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 Sige, pandirin mo ulit guys. Lumabas na tubig guys. Diba? Medyo malinis-linis na kunti guys to. Yan. Kunti na siya guys. Diba? Oh, guys. So, diba guys? Masyado guys, so diba? Guys, harus parang latak. Isa pa guys. Guys, may matutunan guys sa aming vlog guys, ha, na paglilinis ng para iwas tayo sa huli guys, okay? Yung mga latak ng gambot, so down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So crazy, wala nang usok guys, oh. Wala nang usok guys, diba? Wala nang usok. Good na. Wala nang usok. Wala na usok pre. Hangin na lang. Guys, pag test drive kami guys, hindi ko na kailangan pang mag-guide guys sa likuran guys. Kasi yung driver ko guys, napakagaling to guys. Guys, sa likod guys, nagkasuban ko guys. Nakikita pa rin nyo guys. Ganun siya katindi. Ganun katindi yung kasama ko guys. Kaya hindi na ako nag-alala eh. Test drive kami guys ha. Kasi bago yung lupa. Guys. Salamat po guys sa ulitin guys. Salamat po sa panonood nyo sa aming kunting vlog. Okay, thank you guys. God bless. Too busy recording, industry ignoring.
ignores me, but I keep on going, cause I know you got my back, I got you too. No matter what the situation, we gon' make it through. I'm a fighter, not a quitter. They can say that I'm a sinner, cause they love to hate the winner, but I'm never gonna give up. The last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight.